Basically, when you take a mouthpiece and you put it in a length of tubing, it'll resonate on certain notes, and I'll show you how that works. Here's a mouthpiece alone. But when you put it in a piece of tubing, it comes out about like this. And then what this is just a plastic funnel, but this is just like the bell on the brass instrument. And what this is like a megaphone. It actually takes that same sound and makes it louder. Now that's basically the mechanics in playing a brass instrument or any instrument that uses a mouthpiece. Basically, when you take a mouth. Materi hari ini. Jauhan kayaknya. Nah ini. Partiturnya kurang lebih seperti ini, kita coba dengarkan. Kita cocokkan. Kita lihat pelan-pelan. Nah, yang kita pelajari cuman sepotong aja ya. Ya, bagian itu. Oh, ini udah diedit. Nah, sebelum getak-getaknya itu deng tak tak gedeng tak tak cicik deg deg cicik. Nah, kalau aslinya deg deg cicik, kalau saya mainnya deg deg tom floor, deg tak deg tak. Kick, tom, snare, snare, head, head, double, kick, kick, head, head, kick, snare, kick, snare. Kalau asli head, head, tapi saya buat tom floor. Double, kick, tom, snare, snare, head, head, double, kick, kick, tom, floor, kick, snare, kick, snare. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini nah, tom floornya itu diganti hi-hat kalau yang aslinya. Nah, ini cuma tambahan di hitungan 4 biar ngalir sextupletnya kayak gitu. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini, dan untuk Ence yang sudah merequest untuk bahas chopsnya Wright ini, saya ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang mau belajar intronya ya apa chopsnya barusan tuh lebih lengkapnya bisa download PDF-nya di link yang ada di deskripsi ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, tetap semangat dan selamat mencoba.